ganda. St. John's Bay XL. XL to, madam. Yes, ganda. Maganda yan. Bagsak din yung tela niyan. St. John's Bay, yes, ganda. Yes, ganda. St. John's Bay. Maganda to. XL. Yes, ganda. Yes, ganda. Next. Susan Negre, madam. Medium on tag. Check natin. Makinis na cotton. Stretch. Si Ma'am Jerry. Medium on tag. Kayang ipili ito sa large. Sa mga nagsasaktuhan sa large. Yes, yellow. Medium large, yes, yellow. Uy, ganda ng tela. Old Navy. Medium. Eto, madam, washable stain lang po yan. Kayang-kaya po. Hindi po yan ano ha. Ayan o, dumi lang yan. Kayang-kaya sa laba. Sobrang ganda ng tela niyan. Medium size, madam. Yes. Dumi. Madam, kayang-kaya sa laba. Parang futik lang siyang nadumihan. Nadumi pala. Medium size, yes, dumi. Ganda ng tela niya, no? Stretchable cotton. Kunin ko yun pag ayaw nyo. Max Studio, medium size. Ayan na nga. Ito na lang tayo. Express. Extra small. Ang cute naman ito. Palace. Ang ganda. Dumi si Ma'am Mary Sante. Extra small, madam. May garter pa yan dyan sa bewang. Express ang brand. Yes, lace. Magandang klase pa yung lace niyan. Extra small. Yes, lace. Yes, lace. Uy, romper. Large? Ha? Anong size mo eh? Ah, small. Small size romper. Ganyan siya pa-offshe. Ang ganda ng quality niyan. May garter. Tapos doble yan. Ang ganda ng quality niyan, madam. May bulsa. Okay? Small size romper. Tapos ganda rin siya, madam. Yes. Garter na lang. Yes, garter. Small size. Yes, garter. Bongga niyan, madam. Oh. Romper yan, ha? Small size. Yes, garter. Marami tayong hindi na mind doon na extra small na romper, madam. Kaya lang nasa unahan eh. Napakita ko kanina. Ito, small size ulit. Silk ang tela nito, madam. Small. With garter sa bewang. Yes, guhit. Small size, yes, guhit. Small size, yes, guhit.